ଅତାବିରା ଲୋକେ କହିଲେ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ପିସି ରାଣୀ। পিসি কারবারে সে লিপ্ত থিলে সেটা পূর্বরু সমস্তে জানিছন। বিজেপির মহানন্দা বাবুঙ্ক ঠারু স্নেহাঙ্গিনী হারিଥିଲେ 30,000 ভোটরে। নাগিনী চুরিয়া বিজেডির যেন ক্যান্ডিডেট অতাবিরা নির্বাচন মণ্ডলে সে 30,000 ভোটরে তার গত নির্বাচনের সে হারিছি। श्रीमती स्नेहांगिनी छुरिया जो बरगढ़ जिला अताबिरार से गोटे कैंडिडेट थिले सेथि तांको लोकर समस्या को बुझी पारलेनी सेथि पराजय हेले। ନିର୍ବାଚନରେ ହାର ଜିତ ଅଛି, ମାତ୍ର ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀଙ୍କର ଅତାବିରା ବଡ଼ ପରାଜୟ ପଛରେ ମୂଳ କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଚୋରି, ପିସି ଖୋର, ଦୁର୍ନୀତି ଖୋର, ସର୍ବସାଧାରଣ ଜମି ମାଡ଼ି ବସୁଥିବା କାରଣ। ଏବେ ଅତାବିରାର ସ୍ୱର ନୂଆପଡ଼ାରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ। नहीं काले नहीं गमा पुण्य माई माई करबाकू आसीबे तामाने स्वार्थ तांकर अछि। गम्हा पुनेईरे माई माई हेउथिबा स्नेहांगिनी हेबे प्रत्याख्यात।